राधे राधे दशम श्रेणी साहित्य बहिर द्वितीय पद्य भीमंक सिंहनाद रड़ी पढ़ा। भीमंक सिंहनाद रड़ी पद्यटार कवि किए अच्छा सारला दास। तुम सब दशम श्रेणी पाठ पढ़ल सब जाच पद्य जी लिखिं कहुए कवि आ जी गद्य लिखती कहुए लेखक आ जी गल्प लिखती कौन कहुए गाल्पिक। भीमंक सिंहनाद रड़ी ना रु तुम कौन बुझुच भीम किए भीम होती कुंतीकर द्वितीय पुत्र। कुंतीकर केतेटा पुओ थिले 5 पुत्र थिले। प्रथम पुत्रଙ୍କ ना कौन युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव 5 पुत्र। ताहले आम पद्य कौन पढ़ा महाभारत युद्ध समय भीमसेनर वीरत्व और पराक्रमर वर्णना करा जायछि। भीम युद्ध क्षेत्र में सिंह परी गर्जन करी शत्रु मानक मनरे भय सृष्टि करथिले। तांकर बल साहस और युद्ध कौशल देखिकी कौरव सेना भयभीत हो पड़थिले। कवि भीमंक सौर्य वीरत्व एवं देशप्रेमर गुण को सुंदर भाव कवितार तांकर उपस्थापन करिसेंती। ताले देखो कविताटा पढ़िले आमे जानि पारिबा ताले कोन वर्णना करा जायछि भीमंक विषय रे। आग देख कविताटा पढ़ा पूर्व आम कवि परिचय पढ़ा। सारला दास 15 शताब्दीर कवि। ओडिया भाषा रे साहित्य रचना करथिबा आदि कवि सारला दास सूर्यवंशी राजा कपिलेन्द्र देवंकर समकालीन अर्थात ख्रीष्टीय 15 शताब्दीर जीवित थिबार जणा जाए। ताहले मन रखिबो केउ राजांक समय रे सारला दास को जन्म। झंकड़र सारला चंडी को आराधना करी से काव्य रचना पाई अपूर्व शक्ति लाभ करिथिबारु निजकु सारला दास रूपे परिचित कराइछंती। सारला दास सारला चंडी को आराधना करिकी पूजा अर्चना करिकी से तांकर काव्य रचना आरंभ करथिले। सारला देवी को से पूजा अर्चना करथिबारु से तांको ना कोन रखिछंती सारला दास रखिछंती। तांकर पितृदत्त नाम सिद्धेश्वर परिडा। तांकर ताने पितृ बापा जो ना देथिले तांको घर जे नाटा दिया हितला से नाटा कोन सिद्धेश्वर परिडा मन रखिबो। से महाभारत चंडी पुराण विचित्र रामायण भली पुराण मान रचना करी यशस्वी होइछंती। ताहले तांको द्वारा कोन कोन सब लेखा हिची महाभारत लेखा हिची चंडी पुराण लेखा हिची आ विचित्र रामायण लेखा हिची मन रखिबो। एडा सब पूर्व भाषा। भीमंक सिंहनाद रड़ी विषयटी सारला महाभारतर गदा पर्वरु आसी अछि। ताहले आमे जो पढ़िबा भीमंक सिंहनाद रड़ी पद्यटा एडा केउठु अणा जायछि सारला महाभारतर गदा पर्वरु अणा जायछि मन रखिबो। महाभारत महासमर रे आत्मीय स्वजन को हराई महामानी दुर्योधन दुर्वासांक उपदेश रे आत्मरक्षा पाई व्यास सरोवर रे आत्मगोपन करिसेंती मन रखिबो। ताहने महाभारतर महासमर रे तांकर दुर्योधनकर सबू तांकर परिवार समस्ते तांक निज लोक माने समस्ते मृत्युवरण कर सारा परे सी जेते बेले शेष रहिले सी दुर्वासा ऋषिंकर उपदेश अनुसार से कौन कले जाइकी व्यास सरोवर रे जाइकी लुचिकी रहिचंती। किए दुर्योधन लुचिकी रहिचंती केटी व्यास सरोवर रे आत्मगोपन माने लुचिकी रहिचंती। एही व्यास सरोवर रे शरण नेइथिबा व्यक्ति को मारिबा पाई तार शत्रु बलपूर्वक प्रवेश कले ध्वंस होइजिवो बोली शिव अभिशाप देइथिले। ताहले सेही व्यास सरोवर रे जीए आत्मगोपन करिवो जी लुचिकी रहिबो से भितर को जी तार शत्रु मारिया पाई जीवो सी ध्वंस होइजिवो बोली कह जायछि। सहदेवंक मुखरु दुर्योधन एही निरापद स्थान रे लुचि थिबारु सूचना पाई भीम शिवंक ठारु सिंहनाद प्राप्त होई दुईटी भयंकर रड़ी देबारु महालक्ष्मींकर अभय क्रोड़रे आश्रय नहीं थिबा दुर्योधन महालक्ष्मी बारण न मानी तांकु ठेली दे युद्ध देही डाकरा दे 70 भार गदा धरी महादर्परे व्यास सरोवर बाहरी आसिले। ताहले दुर्योधनंकर गदाद्वयर भार केते मन रखिबो 70 भार बुझिल। तापरे देखो दुर्योधन जेते बेले व्यास सरोवर लुचिकी रहिथिले से कथा किए जानि पारले भीम जानि पारले। भीम सिंहनाद का पाखुर आनले शिवंक पाखुर आनिकी दी थर रड़ी करचंती दी थर नाद करचंती दी थर बजेइचंती। से दी थर बजेवा सुनिकी दुर्योधन कोन करछि भितरे जो आत्मगोपन करिकी लुचिकी रहिथिला तांको पाखरे महालक्ष्मी थिले। महालक्ष्मी ताकू जेते बारण कले मध्य जीवा पाई बाहर को जीवा पाई युद्ध पाखकू जीवा पाई से मानि नाही महालक्ष्मी को कथा। महालक्ष्मी को ठेली देकी से कोन करछि युद्ध पाई घोषणा करिकी बाहर को पळि आछि। किए दुर्योधन बाहर को पळि आछि। तापरे देखो एठारे भीमंक द्वारा शिवंक ठारु सिंहनाद प्राप्ति ताहार बादन रे सौरमंडल रे भयंकर परिस्थिति सृष्टि महालक्ष्मी सांत्वना को अग्राह्य करी दुर्योधनक विरचित सम्मुख समर को आगमन आदि विषय सुंदर भावे चित्रित होइछि। बुझी पारलो। ताहले एई आमे जो कविताटा पढ़िबा एई पद्य रे
केउं विषय वर्णना करा जाइछि ताहले बुझि पारलो एतिकी कुहागला। फास्ट पद देख कौन दिगला सहदेव बोइला स्वामी शुणिमा जगन्नाथ ईश्वर को सिंहनाद मागंतु पवनर सुत। तार अर्थ कौन हे स्वामी माने भीम भीम को स्वामी बोली संबोधन करा जाइछि। मो कथा शुण किए कहउचंती सहदेव कहउचंती कहा को कहउचंती भीम को कहउचंती तुमे पवन पुत्र अट। भीम ताहाले आमे जानले कोन मु कहिथिली कुंतीकर पुओ भीम द्वितीय पुत्र प्रथम पुत्र होचंती युधिष्ठिर तापरे भीम तापरे अर्जुन नकुल सहदेव पांच पुत्र तांकर थिले। ताहले कुंती जो भीम को कहा पाखरु मागिकी पाइथिले पवन देवता पाखरु मागिकी पाइथिले तेणु भीम को कौन कह जाए पवन पुत्र बोली कह जाए। बुझी पारलो एति जाए। तापरे देखो ताहले से कौन कहउचंती तुमे पवन पुत्र अट तेणु श्री जगन्नाथ माने ईश्वर ठारू सिंहनाद भयंकर गर्जन शक्ति माग माने सिंहनादर अर्थ कौन महिषी सिंहरे निर्मित एक वाद्य। शिव भैरव रूप धारण करी सिंहनाद कले पृथ्वी प्रलय हुए। पूर्वे अश्लेषा दैत्य कैलाश उपाड़ी नेउथिबा बेले ऋष्यमुख पर्वतर थिबा भीम को शिव डाकिले। भीम अश्लेषा दैत्य को मारी कैलाश उद्धार करिबारु शिव भीम को बर जाचिथिले। सेही बर को स्मरण कराई भीम शिवंक ठारू एहा प्राप्त हेले दुर्योधन को व्यास सरोवर रे बाहर करिबा पई। महिषी सिंहरे निर्मित एक वाद्य को मागिबा पई किए सहदेव भीम को कहउचंती। बुझी पारलो ए पदर। तापरे देखो गोविंदे बोइले जेबे एमंत अछि भीम बुद्धि हराई किंपे कलु तू मति भ्रम। गोविंदे गोविंदे किए श्रीकृष्ण कहिले कौन हे भीम तुमर बुद्धि थाई मध्य काहीकि मति भ्रम हेलो। तापर पदटा देखो यबे बहन तू विश्वनाथ को सिंहनाद माग रडीर नादे मान गोविंद बाहर हो बेग। ताहले गोविंद श्रीकृष्ण कौन कहउचंती जदि तुमे विश्वनाथ विश्वनाथ किए शिवं को कह जाइछि भगवान को जदि भगवान को ठारू सिंहनाद मागिबो तेबे सेही गर्जनर शब्द सुनी मु माने किए गोविंद तुरंत बाहरी आसीबी। एतिकी जाई बुझी पारलो। तापर पदटा देखो ध्यानेन चिंतिला से पांडव सुंदर आसन कंपिला जे देव शूलधर। ध्यानेन ध्यान अर्थ कौन ध्यान रे माने कौन कह जाइछि तापरे पांडव श्रेष्ठ भीम ध्यान रे भगवान को स्मरण कले भगवान माने शिव को स्मरण कले तांको ध्यानर प्रभाव रे शूलधर माने कि भगवान शिव को आसन कंपी उठिला। ए पदटा भल भाबरे बुझी पारलो। तापर पद को देखिबा कौन दिया गला। देख पदटा ध्यानेन जानिले से देव पशुपति ईश्वरे बोइले देवी सुन ग पार्वती आमंत सिंहनाद मागु अछि वीर भीमा तुम विचार को किस जगाई ग उमा। ताहले कौन कहउचंती ध्यान रे ध्यानेन माने कौन ध्यान माध्यम रे ध्यान द्वारा भगवान पशुपति माने शिव कौन कले सबुकिछि जानी पारिले। से पार्वती को कहिले हे पार्वती वीर भीम मो पाखरु सिंहनाद मागुछंती ए विषय रे तुमर मत कौन। बुझी पारलो एति जाई ताहले कौन कहगला। तापर पद देखो कौन कहगला पार्वती बोइले भीमसेन आंभ उपुगारी बेले बेले पांडवे आंभ कपिलाशंकर उद्धरी। पार्वती बोइले एहार अर्थ कौन पार्वती कहिले। ताहले पार्वती कौन कहिले शिवंकर प्रश्नर उत्तर कौन देले पार्वती भीमसेन आमर प्रिय भक्त पांडव माने सत्यवादी और धर्मपरायण तेणु तांको इच्छा पूरण करंतु बोली माता पार्वती काहाकू कहउचंती शिवं को कहउचंती। बुझी पारलो एति जाई। तापर देखो सत्य मना इछि देव जे त्रिपुरारी पार्वती बोइले सिंहनाद दियोसी बोहन। भीमसेन आम उपकारी उपकारी माने कौन उपकार करिबा पर उपकार करिसेंती बेले बेले पांडवे आम कपिलास शंकर ई उद्धरी। कपिलास शंकर यार अर्थ कौन कपिलास को उद्धार करिसेंती। बुझी पारलो एतिकी जाय। सत्य मना इछि देव जे त्रिपुरारी पार्वती बोइले सिंहनाद दियोसी बोहन। सत्य मना एहार अर्थ कौन मनरे सत्य करिथिबारु। ताहले पार्वती एई पदरे कौन कहउचंती हे त्रिपुरारी त्रिपुरारी किए शिव शिवं को कहउचंती शिवंकर आ गुटे ना। ताहले मने रखिबो एडा सब शिव लेखिकी तांको चारिपटे तांको ना गुडा एडा सब लिखिदबो। पांडव माने सत्यवादी ओ धर्मपरायण तेणु तांकर इच्छा पूर्ण करंतु बोली एठी कहिसंती पार्वती। इछि माने
ଇଚ୍ଛା ଦିଅସି ମାନେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଭୀମଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରତେ କହିଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କୁ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ତାପରେ ପଦ, ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ହେତୁ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତି ଅଛ ତ୍ରିଲୋଚନ, ସଙ୍କଟ କାଳେ ତୁମ୍ଭର ଉଦ୍ଧାରନ୍ତି ପୁଣ, ଦିଅସି ସିଂହନାଦ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନେନ, ଘନ ଘନ ଆସନ କମ୍ପଇ ସଦାନନ୍ଦ। ତାହେଲେ କ'ଣ କୁହାଗଲା ଏଇ ପଦର, ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ହେତୁ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତି ଅଛ ତ୍ରିଲୋଚନ। ପାଣ୍ଡବ କିଏ? ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଯେଉଁ କହିନି, ଫାଷ୍ଟ କିଏ? ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ, ନକୁଳ, ସହଦେବ। 5 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିଦେବ, ମନେ ରଖିବ। ହେତୁ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତି ଅଛ ତ୍ରିଲୋଚନ। ତ୍ରିଲୋଚନ ମାନେ କ'ଣ? ଶିବଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ। ସଙ୍କଟ କାଳେ ତୁମ୍ଭର ଉଦ୍ଧାରନ୍ତି ପୁଣ, ମାନେ ସଙ୍କଟ ବେଳେ ତମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଦିଅସି ସିଂହନାଦ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦେନନ, ତାଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କଲ ବୋଲି ମାତା ପାର୍ବତୀ ଶିବଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରସନ୍ନ ବଦେନନ ମାନେ ଖୁସି ଖୁସି ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବଦେନନ ମାନେ ମୁହଁ, ଖୁସି ମୁହଁରେ। ଘନ ଘନ ଆସନ କମ୍ପଇ ସଦାନନ୍ଦ, ଚିରିକୁଟିରୁ କାଢ଼ି ଦିଲେ ସେ ସିଂହନାଦ, ଈଶ୍ୱରେ ବଇଲେ ତୁ ବହନ ହୋଇଯିବୁ, ତିନି ଘାନ୍ତି ମାତ୍ରକ ଶବଦ ଭୀମସେନଙ୍କୁ ସହିବୁ। ଯେତେବେଳେ ମାତା ପାର୍ବତୀ କହିଛନ୍ତି କି ଶିବଙ୍କୁ ଭୀମଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ଦେବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ପାର୍ବତୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଶିବ ଭୀମଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେ। ସେ କ'ଣ କଲେ? ଶିବଙ୍କ ଆସନ ବାରମ୍ବାର କ'ଣ ହେଲା? କମ୍ପିଲା ଏବଂ ସେ ନିଜ ଚିରିକୁଟିରୁ ମାନେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ଥାନରୁ ସିଂହନାଦ ବାହାର କରି ଭୀମଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଈଶ୍ୱର ବୋଇଲେ। ଈଶ୍ୱର ବୋଇଲେ ମାନେ କ'ଣ? ଶିବ ବୋଇଲେ, ଶିବ କହିଲେ। ତିନି ଘାତି ମାତ୍ରକ ଶବଦ ଭୀମସେନଙ୍କୁ ସହିବୁ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? 3 ଥର ଯାକ ଶବ୍ଦ ଭୀମସେନକୁ ତୁ ସହିବୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସିଂହନାଦ ଆସନ୍ତେ ପ୍ରସର ପବନ, ଶବଦେ କମ୍ପୁ ଅଛି ମୃତ୍ୟୁଜେ ଭୁବ। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସିଂହନାଦ ଆସିବା ବେଳେ ତାର ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦରେ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି କମ୍ପି ଉଠିଲା। କାଳା ନଳ ଜାଣି ବିକାଶୀ ସିଂହନାଦ ଜ୍ୟୋତି, ଆଦିତ୍ୟହୁଁ ସତେ ଗୁଣ ତେଜ ବିକାଶନ୍ତି। କାଳା ନଳ ତା ମାନେ କ'ଣ? ଅଗ୍ନି। ସେଇଭଳି ଆଦିତ୍ୟହୁଁ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ। ତାହେଲେ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ତାର ତେଜ 100 ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ତେଜ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଥିଲା। କାହାର? ସେଇ ସିଂହନାଦର ତେଜ 100 ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ ଏତିକି ଯାଏଁ? ତାପରଟା ଦେଖ, ଅନ୍ତରୀକ୍ଷା ଆସି ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ବ୍ୟାସ ସରୋବର ତୀରେ, ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର ଭୀମ ଧୋଇଲା ତାହା କରେ। ତାହେଲେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଏଠି? ସେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଆସି ବ୍ୟାସ ସରୋବର ତୀରରେ ଭୀମଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଭୀମ ତାହାକୁ ନିଜ ହାତରେ ଧରି ଆଦରରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। କର ମାନେ ଜାଣିଛ, କରେ ହାତ। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ କୁହାଗଲା, ଆରେ ଆରେ ନିଶତ କିମ୍ବା ହଉ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ, କରେ ଧରି ପାଣ୍ଡବ ତାହା ଚୁମ୍ବିଲା ସିଂହନାଦ। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆରେ ଆରେ ନିଷଦ। ନିଷଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବଳହୀନ। ଚୁମ୍ବିଲା ମାନେ କ'ଣ? ଚୁମ୍ବିଲା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସିଂହନାଦ ବଜାଇବା ପାଇଁ ଓଠରେ ଲଗାଇଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଏଇ ପଦରେ? ଭୀମ ଯେତେବେଳେ ପାଇଛନ୍ତି ସିଂହନାଦ, ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ସେ ଫାଷ୍ଟ ସିଂହନାଦକୁ ଓଠରେ ଲଗେଇକି ବଜାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ପାଣ୍ଡବ, ପାଣ୍ଡବର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଭୀମଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ପାଣ୍ଡବ। ତାପରେ କ'ଣ କୁହାଗଲା, ଆକ୍ରେଷୀଣ ସିଂହନାଦ ଭୀମସେନ, ଗାଢ଼େ କଲେ ବାଦ୍ୟ ମହିମଣ୍ଡଳ କମ୍ପିଲା ପ୍ରଥମ ଶବଦ। ଆକର୍ଷଣର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆକର୍ଷଣ କରି ବା ଭିଡ଼ି ଧରି। କାହାକୁ ଭିଡ଼ି ଧରି? ସିଂହନାଦଟାକୁ ଭିଡ଼ି ଧରିକି ଭୀମସେନ କ'ଣ କଲେ? ବଜେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାପରେ ପଦଟାର କ'ଣ କୁହାଯାଇଥିଲା? ମହିମଣ୍ଡଳ କମ୍ପିଲା ପ୍ରଥମ ଶବଦେ। ମହିମଣ୍ଡଳ ମାନେ କ'ଣ? ପୃଥିବୀ। ପୃଥିବୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଧ୍ୱନିରେ, ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦରେ, ସିଂହନାଦର ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦରେ କମ୍ପି ଉଠିଲା ବୋଲି କୁହାଗଲା। ନଳିନୀ ପତ୍ରରେ ଯେହ୍ନେ ପଡ଼ନ୍ତେଣ ପାଣି, ପୃଥିବୀ ଦଳ ଦଳିତ କମ୍ପଇ ମେଦିନୀ। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନଳିନୀ ପତ୍ର। ନଳିନୀ ପତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ପଦ୍ମପତ୍ର। ନଳିନୀର ଅର୍ଥ ପଦ୍ମ। ପଦ୍ମପତ୍ର ଉପରେ ପାଣି ଯେମିତି ପଡ଼ିଲେ ଥର ଥର କମ୍ପେ, ସେହିପରି ସମସ୍ତ ଧରିତ୍ରୀ ମାନେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ଥରି ଉଠିଲା। ସଞ୍ଚା ଛାଡ଼ି କରି ଯେ ବୁଲଇ ମନ୍ଦର, ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ନିଦ୍ରା ଭାଞ୍ଜି ଉଠି ବସିଲା ଧାତିକାର। ସଞ୍ଚା, ସଞ୍ଚା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମାପ ବା ଚିହ୍ନିତ ଦାଗ। ମନ୍ଦର, ମନ୍ଦରର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମନ୍ଦରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପର୍ବତ ବିଶେଷରେ। ମାନଗୋବିନ୍ଦ, ମାନଗୋବିନ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମାନଗୋବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନିଦ୍ରାଭାଜି, ନିଦ୍ରାଭାଜି ମାନେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି, ନିଦ୍ରା ତ୍ୟାଗ କରି ଉଠି ବସିଲା ଧାତିକାର। ଧାତିକାର ମାନେ ଶୀଘ୍ର। ତାର ପ୍ରଥମ ଧ୍ୱନିରେ ଭୀମଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ିରେ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଥିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ସେ କ'ଣ? ନିଦ୍ରା ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ଉଠିକି ସେ ଶୀଘ୍ର
ବସି ପଡ଼ିଲା, ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତାର। ବୁଝିପାରିଲ ଏଠି ତାନେ। ତାପରେ ଦେଖ, ପୁଣ ଆରେକ ରଡ଼ିରେ ଦିଲା ବୀର ଭୀମ, ଛଡ଼ ଲକ୍ଷ ଯୋଜନେ ଆକାଶେ କମ୍ପିଲା ବିରଜମ। ପୁଣ ଆରେକ ମାନେ କ'ଣ? ପୁଣି ଆଉଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ରଡ଼ିରେ ଦିଲା ବୀର ଭୀମ, ମାନେ ଆଉଥରେ ଭୀମ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ରଡ଼ି ଦେଲେ। ଛଡ଼ ଲକ୍ଷ ଯୋଜନେ ଆକାଶେ କମ୍ପିଲା ବିରଜମ, ତା ମାନେ କ'ଣ? ଛଡ଼ ଲକ୍ଷ କ'ଣ? 6 ଲକ୍ଷ। ଯୋଜନର ଅର୍ଥ କ'ଣ? 4 କୋଶ ବା 8 ମାଇଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ହେଲା? ରଡ଼ିଟା କମ୍ପି ଉଠିଲା ଆକାଶରେ। ମନେ ରଖିବ, ଦ୍ୱିତୀୟବାର ଯେତେବେଳେ ଭୀମ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ କେତେ ଯୋଜନ? 4 କୋଶ ବା 8 ମାଇଲ ଯୋଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ିଟା କମ୍ପିଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ। ପାତାଳେ ଅନନ୍ତ ନାଗର କମ୍ପି ଲୋକ ଫେରୁ, ନବଦ୍ୱୀପ ଶପଥ ସାଗର କମ୍ପିଲା ଟଳମଳ ହୋଇଲାକ ମେରୁ। ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ିରେ ପାତାଳରେ ଥିବା ଅନନ୍ତ ନାଗର ଫେଣା କମ୍ପି ଉଠିଲା, ନବଦ୍ୱୀପ ଶପଥ ସାଗର କମ୍ପିଲା ଟଳମଳ ହୋଇଲାକ ମେରୁ। ନବଦ୍ୱୀପ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୱୀପ, ନାଗଦ୍ୱୀପ, ସୌମ୍ୟଦ୍ୱୀପ, ଗନ୍ଧର୍ବ ଦ୍ୱୀପ, ବରୁଣ ଦ୍ୱୀପ, ଅଂଶେରୁମାନ ଦ୍ୱୀପ, ଗୌସ୍ତିମାନ ଦ୍ୱୀପ, ତାମ୍ରପର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱୀପ, କୁମାରିକା ଦ୍ୱୀପ, ଏଇ 9ଟି ଦ୍ୱୀପକୁ ନବଦ୍ୱୀପର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇ 9ଟି ଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟ କମ୍ପି ଉଠିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ, ଶପଥ ସାଗର ମାନେ କ'ଣ? ଦଧି, ଦୁଗ୍ଧ, ଘୃତ, ଲବଣ, ଇକ୍ଷୁ, ସୁରା, ଜଳ, ଏଇ 7ଟି ସାଗର ମଧ୍ୟ କମ୍ପି ଉଠିଲା ଆଉ ଟଳମଳ ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମେରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପର୍ବତ ବିଶେଷ ସବୁ ଟଳମଳ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଦିଆଗଲା? ଆଦିତ୍ୟ ଭୂମଣ୍ଡଳ, ଧ୍ରୁବମଣ୍ଡଳ, ଅମରମଣ୍ଡଳ, ଆକାଶେ ଲାଗିଲା ଉଛୁଳିଲା ସିନ୍ଧୁ ଜଳ। ତାହେଲେ ୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦର ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦରେ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳ, ଭୂମଣ୍ଡଳ, ଧ୍ରୁବମଣ୍ଡଳ, ଦେବଲୋକ ଏବଂ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ସମୁଦ୍ରର ଜଳ ମଧ୍ୟ ଉଛୁଳି ପଡ଼ିଲା। ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ସିନ୍ଧୁ ମାନେ ସମୁଦ୍ର। ରେ କାର କରି ରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରୀ, ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ ମାରି ବାହାସ୍ଫୋଟ ଗର୍ଜିଣ ବେଗେ ଉଠି। ଏହି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିକି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପୁଅ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଛାତି ପିଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଥର ଥର କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ମହାଗହନ ନିଶ୍ୱାସ ବୁଲାଇ ବେନି ଡୋଳା, ବେନି ଭୁଜେ ଆକ୍ରୋଶୀ ଧଇଲେ କମଳା। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ କୁହାଗଲା? ମହାଗହନ ମାନେ କ'ଣ? ଅତି ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରି ତାଙ୍କ ଆଖି ଡୋଳାକୁ ବୁଲେଇକି କିଏ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ବେନି ଭୁଜେ ଆକ୍ରୋଶୀ ଧଇଲେ କମଳା, ତା ମାନେ କ'ଣ? ବେନି ଭୁଜେ ମାନେ ତାଙ୍କର 2 ହାତରେ, ଭୁଜ ମାନେ 2 ହାତରେ, ଆକ୍ରୋଶୀ ମାନେ ଆକର୍ଷଣ କରି ଭିଡ଼ି କରିକି, କମଳା କିଏ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପନଙ୍ଗ ନାରାୟଣ ହେଉଥିବାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଥିଲେ। ସେ ଚାଲିଲେ ପଦପାଦରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ମ ଫୁଟୁଥିବା ବୋଲି ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏହି ପଦରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ 2 ହାତରେ ଭିଡ଼ି କରି ଧରିଛନ୍ତି। କେ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଧରିଛନ୍ତି କାହାଙ୍କୁ? ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ। ଆରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅପାର ପତଙ୍ଗ୍ୟାମ୍ ଯେ କଲୁ ବାବୁ, ବଇଲୁ ଯେ ଭୀମର 7 ରଡ଼ି ସହିବୁ, ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଜା କମଳା ଭୁଜ ଦଣ୍ଡ ଦିଲା ପେଲି, ଅଧର ପୃଷ୍ଠ କରି ପଳାଯା ବୋଲି। ଆରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମାନେ କ'ଣ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅପାର ପତଜ୍ଞା ଯେ କଲୁ ବାବୁ। ଅପାର ପତଜ୍ଞା ଯେ କଲୁ ବାବୁ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମାନେ କ'ଣ? ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ତୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲୁ କି ଭୀମର 7 ରଡ଼ି ସହିବୁ। ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଜା କମଳା ଭୁଜ ଦଣ୍ଡ ଦିଲା ପେଲି। ତାହେଲେ ଅର୍ଥ କ'ଣ? କମଳା ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଭୁଜଦଣ୍ଡ ମାନେ ହାତକୁ ପେଲି ଦେଲା, ମାନେ କମଳାଙ୍କ ହାତକୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପେଲି ଦେଲା। ଅଧର ପୃଷ୍ଠ କରି ପଳାଯା ବୋଲି। ଅଧର ପୃଷ୍ଠ ମାନେ ଓଠକୁ ତଳକୁ କରି କ'ଣ କହିଲା? ପଳାଯା ବୋଲି କହିଲା। ତାପରଟା ଦେଖ, ମହାଲଛି ବୋଇଲେ ଯେ ପଳାଉ ଅଛିନି ମୁହିଁ, ତୋହର ଭର୍ଚ୍ଛନା ବୋଲିବାକୁ ଥିଲି ତ ବାଟ ଚାହିଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାନେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ କ'ଣ? ଯେ ପଳାଉ ଅଛିନି ମୁହିଁ, ମୁଁ ପଳାଉ ଅଛି ତୋହର ଭର୍ଚ୍ଛନା ମାନେ କ'ଣ? ଭର୍ଚ୍ଛନା ମାନେ ଗାଳି ଉଷନା ଯେଟାକୁ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ପଳାଇବି ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ତୁମର ଗର୍ବ ଓ ବଡ଼ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲି। ଲଛି ବୋଲେ ଆବର ରଡ଼ି ଯେବେ ସହିବୁ ପାମର, ଏ ରଡ଼ି ସହିଲେ ତୁରେ ହୋଇବୁ ଅଜାମ୍ବର। ଏନ୍ତେ ବୋଲି ତତ୍କ୍ଷଣେ ଛାଡ଼ିଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, କଦଳୀ ପତ୍ର ପ୍ରାୟ କମ୍ପଇ ମହାତମୀ। ଲଛି ବୋଲେ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଇଲେ, ଯଦି ତୁ ଆଉଥରେ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ିକୁ ସହିବୁ ତାହେଲେ ତୁ ଏଇ ପାମର ମାନେ କ'ଣ? ପାମରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଧମ। ଅଜାମ୍ବର କ'ଣ? ଅଜର ଅମର ବା ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ହୋଇକି
तू रहिबु बोले कहउचंती किए लक्ष्मी कहउचंती जदि तू आ थरे सिंहनाद रडी को सहिजिबु ताहले तू अजाम्बर होई रहिजिबु तू अमर होईकी रहिजिबु बोले कहउचंती एंते बोली तत्क्षण छाड़िले महालक्ष्मी ताहले ए कहिकी महालक्ष्मी सांगे सांगे सेठू पळे गले। कदली पत्र पाए कंपई महातमी कदली पत्र सदृश्य महातमी माने कोन महाक्रोधी कंपई माने कंपुथुले ताहले कोन कहआ जायछि ए वाक्य रे कदली पत्र सदृश्य क्रोधरे थर थर ही कंपुथुले कि दुर्योधन हैला 70 भार गदा घेनी करस्थले क्षेपई मान गोविंद जे चित्त अंतराले तार अर्थ कौन कहला 70 भार यार अर्थ कौन दुर्योधनकर गदादयर ओजन 70 भार लेखाए दुर्योधनर गदादयर ओजन 70 भार लेखाए थिला सीए सेही गदा को हाथ नहीं खेपई फोपाड़ी बा डेई डेई मान गोविंद माने कौन दुर्योधन चित्त अर्थात हृदय मध्यरे अंतराले बा अंतराल अर्थ होची मध्यरे युद्ध कथा विचार करी व्यास सरोवर रे जो लुचिकी थिला बाहर को बाहरी आसिला काहेकि बाहर को बाहर की पळे आसिला से भीमंकर द्वितीय सिंहनादर रडी को सह्य करि पारला नाही सेथिपाई से बाहर को बाहरी पळे आसला दुर्योधन जदि आउ थरे सिंहनाद रडीर शब्द को सही थांता ताहले से अमर होई रहि जाई थांता काहेकि अमर होई रहि जाई थांता काहेकि ना भीम को सिंहनाद प्रदान करबा समय रे शिव कहिथिले कि सेही सिंहनाद 3 थर बाजिबो जदि से 3 थर रहि जाई थांता दुर्योधन ताहले से अमर होई रहि जाई थांता बुझीपार मानगोविंद महानता पद्यटा भल भाव जेटा भी बुझीपारनी ये माने भी अधे लिखा जाइए लिखिदेव पढ़ीदेव भल भाव बुझीज आउ अधे मुझे तापर यार प्रश्न उत्तर करवा जदि वीडियो भल लगे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिथिबो जतिबेले मु यार प्रश्न उत्तर छाड़बी से तुम मैंने पाइपर आउ जदि कहार किसी डाउट रहा ताने मते कमेंट रे पचारिबो।